नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत करुच्ची राहुल न्यूज बॉय चैनल को। दर्शक बंधु, आज आम देखा समस्त राशि दैनिक राशिफल। दर्शक बंधु, आज राशिफल आपण मैंने जानतु एवं निज दिन को शुभमय करंतु। दर्शक कौन आज राशि आपण राशि रे शुभ कौन अशुभ कौन समस्ते यही वीडियो माध्यम जानीपारे। दर्शक चाकरी, व्यवसाय, प्रेम, धन और स्वास्थ्य संबंधी विशेष सूचना यही वीडियो माध्यम आपण मैंने जाने। दर्शक एवं वीडियोटी को शेष पर्यंत आपण मैंने निश्चय देखु, तेबे जानीपारे आज आप दिनटी केमिति कटिब। आसंतु दर्शक बंधु, वीडियोटी स्टार्ट करने। मेष राशि। दर्शक बंधु, मेष राशि आपणकर शुभ फल होछि। दर्शक बंधु, आज आपणक कार्य रे सफलता मिलिब, आग्रह विश्वास वृद्धि बढ़, आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब। दर्शक बंधु एवं अशुभ फल होछि। दर्शक बंधु, राग अधिकार दूरे रुहतु, अनावश्यक विवाद आपण माने बंचंतु, खर्च वृद्धि हो पारे। दर्शक बंधु सेतिपाई आपण माने सतर्क रुहतु। वृष राशि। दर्शक बंधु, वृष राशि व्यवसाय रे भल लाभ हेब, धन प्राप्तिर योग अछि, पारिवारिक सुख शांति बजाय रहिब। दर्शक एवं अशुभ फल होछि आपनकर। दर्शक बंधु, अधिक खर्च आर्थिक स्थिति को प्रभावित करि पारे। स्वास्थ्य रे अवहेला करंतु नहीं, आपण माने मन रे चिंता बढ़ी पारे। दर्शक बंधु, मिथुन राशि। दर्शक बंधु, मिथुन राशि मिथुन राशि शुभ फल होछि। दर्शक बंधु, नूतन कार्य आरंभ पाई समय अनुकूल रहिब, बंधु मानक सहयोग मिलिब, छात्र छात्री दिनटी भल रहिब। दर्शक अशुभ फल होछि। दर्शक बंधु, मनरे अस्थिरता रहिब, कथा अभाव सावधान रुहतु, विवाद सृष्टि हो पारे, आलस्य आपण को क्षति करि पारे। दर्शक बंधु सेतिपाई आपण माने सतर्क रुहतु। दर्शक बंधु, कर्कट राशि। कर्कट राशि शुभ फल होछि। दर्शक बंधु, आर्थिक स्थिति सुधारिब, परिवार सहित समय भल भाव कटिब, मानसिक अंतस प्राप्ति है। मिथुन राशि अशुभ फल होछि। दर्शक बंधु, अधिक चिंता और नेगेटिव भावनार दूरे रुहतु, अजना लोकों उपरे विश्वास न करंतु। आपण माने स्वास्थ्य रे सतर्कता आवश्यक आपण मानकर, नचेत आपणकर क्षति हो पारे। दर्शक बंधु सेतिपाई आपण माने सतर्क रुहतु। सिंह राशि। दर्शक बंधु, सिंह राशि सिंह राशि शुभ फल होछि। दर्शक बंधु, कार्य क्षेत्र में प्रशंसा मिलिब, आपण मानकु आय रे वृद्धि हेब, प्रतिष्ठा और सम्मान मिलिब। एवं सिंह राशि अशुभ फल होछि। दर्शक बंधु, आपण माने जानि नियंतु, अहंकार आपको क्षति पहुंचाई पारे, अनावश्यक वाद विवाद आपण माने दूरे रुहतु एवं सतर्क रुहतु। कन्या राशि। दर्शक बंधु, कन्या राशि कन्या राशि शुभ फल होछि। दर्शक बंधु, स्वास्थ्य भल रहिब, काम रे सफलता मिलिब, धन संचय करिवारे समर्थ हेबे। एवं अशुभ फल होछि। दर्शक बंधु, आपण मानकर कन्या राशि मानकर छोट छोट कथार चिंता जमार भी करतु नहीं। दर्शक बंधु नचेत आपणकर क्षति हो पारे, अनावश्यक वाद विवाद दूरे रुहतु, अधिक समय नष्ट हो पारे। आपण मानकर पेट जंत्रणा संभावना अच्छी। दर्शक बंधु सेतिपाई यथेष्ट पानी पी नियंतु। तुला राशि। दर्शक बंधु, तुला राशि तुला राशि शुभ फल होछि। दर्शक बंधु,
ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ହେବ, ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ଆୟର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଅଶୁଭ ଫଳ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଧନୁରାଶି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧନୁରାଶି ଭାଗ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ, ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ଅଛି ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ହେଉଛି ଅତି ଅଗ୍ରବିଶ୍ୱାସ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ବିବାଦ କରିବେ ନାହିଁ, ସମୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର। ମକର ରାଶି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମକର ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଧନ ଲାଭ ହେବ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ଅଶୁଭ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାନ ତଳାପତି ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନା ସଫଳତା ମିଳିବ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସଦୃଢ଼ ହେବ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ହେଉଛି ଅଧିକ କାମ, ତାପରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ବର୍ବାଦ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ। ମୀନ ରାଶି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୀନ ରାଶି ମୀନ ରାଶିର ଶୁଭଫଳ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ହେବ, ପୁରୁଣା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର। ଅଶୁଭ ରାଶି ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଣାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ମନରୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଶି କେମିତି କଟିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।